ولسا أسلموا أذكر هيرلا على كهول هيرلا أممين على فهيرلا على كوكاني أفلنا لبا على كانياملو أنغ جمنا على كاكشي أنغ جمنا على كالكنا كرم محمد مصطفى نيدا ركما صلى الله عليه وسلم وكو أسلموا أنغ ولد جوفندورنا no e taruku islamiyai ni ala sona ni yo bara damne tolay an gunye leidu min di ama ngoni ala e wati no yama wala da anya bla yoro mina amba taw yoro la wa ala e wati min no ya ni ala sona amina doni ngala yani watu che Silamu angado ko biba ami fongo fana dodo abike na fo amadire ka doken na ya alaga aya do besina ko lu aya nundo wale alila ami nyozoro dugu warala minde jesu sigi yananga se ami minga ngangele ka kanyumai wala mo be nyumangala China, Haklila Kabeli 11 juin l'année 2019. Nansara kalo kle tani kle. Sa kalo worona ba flasa tani konondo. Anga walada jofe duruna tarugo islamia. Islamia nana chogo mina bolo munuve. Gele minu ni toro minu nya soro kunungo fogana se anga ninje laba wati nunuma ni anga sigi shen duru nae o guno nunu ndangene mayalila islami o kalanyaro kabuni febe ala ko kurane kono yana kane ala batu ay nyini kando miniti flakeli wajuli kero la o nafa ka bo ni ikele ga miniti wa kemeke alkaba munumunina nga puma be shido wa puma be fwa shido mai na fara wajuli mimike mogo bla siral nyumaka mogo baga ka bo sirajuka abi fode ma wajuli nani wajuli bana pe ka toke ewa fedo lakaleli minti nafanya slamo we ibaye oya bole wajuli ladre oya tokele mana boy me slamo aw mituga islamia kaida wira ala islamia marala kunungo bolo minungono islamia temena sira munube fogana se anga biklema nanyo korole do yira bibi tafado ami dugo ke nyonye de note anga islamia bi chugo mina bi ambulo ya amba do ani chenti nami cheka kunungo sabo kunungo manmo kunungo masabo ani kira minunde mana lu kumesra mingani yodo nyani mini toro mi yusoro ni yodo gele mi milaibi kuna billahi nga dakendo luka torola dakendo luka geleyala ni dakero la wallahi amemina ma dabla walada nunu nabi kluma jo mituga sirado faraye o kaida nunu min na fami ze mu'minema ani ala joma ani mu'minatuma a fendo sima fiu luka bode o mbi fara wajili nunu bedamnena walma alabana mi yoroni do dima islamia bolodo islamia piedo islamia nyetagala do moludo dima ami fonyo ngo kuni minuna sebeko chuwe nga sebeko la nyina nge moluko ni arajo kapsebi je laba arajo so atleso a internetu
ni ya wajuli kala lamɛ bi una kuma fiye fi sigile kunkolo be funu ita dɔ kan ka min kɛ dɔ ɲininka ko ale y'a mɛn ko lajɛli ti bɛn mɔriya lajɛli ko ale y'a mɛn ko ti bɛn k'an bɛ mun fɔ o kan silamɛw n'a tora k'an lamɛn a bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka si dɔɔni n'a ma n'an ye si dɔɔni dɔrɔn an tɛ sa fiyewu fo a ka diinɛ in ɲɛ dɔn walahi sabu an tɛ tɛmɛ dakun kan an b'a bɛɛ d'i ma kelen kelen an datɔ k'a dalilu d'a kan n'i tɛ bagan ye i b'i ta f'a dɔn silamɛya ni adamadenya bɛɛ la ko lajɛli bɛ bɛn a tɛ bɛn mɔriya lajɛli la u yɛrɛ dɔw ko mɔriya tɛ bɛn dɔw ko a bɛ bɛn parti fila kɛmɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nka u bɛ fɛn dɔ daga mɔriya ka kusa o ye u bɛ fɛn dɔ daga lajɛli ka kusa o ye parti fila si tɛ kuma o kan ka bɔ o yɔrɔ la i b'a dɔn ko mɔriya min ko mɔriya tɛ bɛn o min ko mɔriya bɛ bɛn o ko ninnu si mago tɛ tiɲɛ na jɛnɛya dabilara suyani dabilara mɔgɔ faga dabilara wa faama nkalontigɛla ta fɔra a ye ya n k'olu bɛɛ dugura ka na ko mɔriya bɛ bɛn a tɛ bɛn mɔriya bɛ bɛn karamɔgɔ min ko ten an k'a lajɛ dɛ yala e yɛrɛ ye jogo kɛ cogo di mɔriya tɛ bɛn karamɔgɔ min ko ten jɛnɛya bɛ ka kɛ bi sunkurubasuw kɛ bɛ k'an ka dugu fa a y'o kɛ cogo di bandiw kɛ bɛ k'an ka an senkɔrɔla fa a y'o bandiko kɛ cogo di ka bɔ o yɔrɔ i b'a dɔn mɔriya bɛ bɛn a tɛ bɛn parti fila si mago tɛ ala la n mago bɛ n ka nafa sɔrɔ sira la n bɛ baara dɔ kɛ n b'o défend ani mago bɛ ala la fɛn kelen don wa ne ye mori ye n bɛ balo mɔriya la ani n bɛ mɔriya défend ani mago bɛ ala la kelen don wa ne tɛ mori ye n ma mɔriya ɲɛ sɔrɔ o tuma kɔngɔ bɛ ɲini ka n fa o tuma moriw bɛ mugan min ni tanta min sɔrɔ a man di ne ye o tuma i don n ka mɔriya fara haramu kan ani n m'a fara a ye haramu kan ko ala y'a fara a kan kelen don wa haramu de ye ala ni kira ye fɛn min haramu olu de tɔgɔ ko haramu dagale de ye ala ni kira ye fɛn min daga olu de tɔgɔ ko fɛn dagalew mais ala ni kira ma fɛn min haramu olu ma kuma min kan n'i k'i b'o haramu o tuma a bɛ ta ka yir'i la i ye kafiri janɛmɛden ye mɔriya min n'o walawala i ye a bɛ bɛn a tɛ bɛn i b'i ta f'a dɔn lajɛli n b'o walawala i ye k'o d'i ma a jɛma u tɛ se k'a lamɛn ka bɔ a nɔ na tiɲɛtigi n'o tɛ ala ka kuma ye wulibali ye kuranɛ kɔnɔ ala ko jɛnɛya ye haramu ye hali sisan dɔ bɛ ka jɛnɛya kɛ fa dɔ fɛ kɔni mais o tɛ ala wulilen ye dɛ o t'o kuma wulilen ye dɛ o de n mago t'a la n ka sira t'a la o y'a wuli a tɛ wuli tiɲɛtigi de fɛ mais nkalontigɛla ni mago t'a la o mago b'a la o b'a bɛɛ wuli ka bɔ yen sabu a ma bila ye o kama yɛrɛ a bilara ye muminu de kama mɔriya ye métier de baarada ye mɔriya ye i ye kuma in si dɔn wa n ko mɔriya ye baarada ye i bɛ menuisiers ye cogo min na ka yiriw labɛn mɔriya ye baarada ye komi o ɲɔgɔnna i k'a faamu mɔriya ye baarada ye i bɛ lakɔlimɛtiriw ye u bɛ t'u ka baara la cogo min na mɔriya ye baarada ye o cogo la nka baara min don mɔriya ye bolola baara ye kunkolo dɔnni dama a b'o labaara bolo la ani an bɛ baara fin minnu kɛ a n'olu man kan nka métier dɔ don mɔgɔ min ye dɔnni dɔ sɔrɔ a kɛra yanni kuranɛ dɔnni ye walima a kɛra a tɔgɔ yiri dɔnni ye walima a kɛra kilisi dɔnni ye walima a kɛra turabu dɔnni ye n'o ye laturu ye walima a kɛra dɔnni suguya wɛrɛ ye i y'o sɔrɔ i bɛ mɔgɔw mako dilan o la o ye mori ɲuman ye i y'o dɔnni fana sɔrɔ i bɛ mɔgɔw mago sa o la ka mɔgɔw janfa o la o ye mori jugu ye mais en tout cas o bɛɛ ye mori ye o tuma mɔriya a bɛ bɛn a tɛ bɛn jaabi bɛ kɛ mun ye ko haramu bɛ fɛn bɛɛ la dagale bɛ fɛn bɛɛ la jɛnɛ ye haramu ye nka musoko dagale don a bɛɛ ye fɛn kelen ye o mais haramu b'a la dagale b'a la mɔriya bɛ bɛn mɔriya tɛ bɛn nin fila bɛɛ bɛ ye mɔriya la menuisier bɛ bɛn menuisier tɛ bɛn nin fila bɛɛ bɛ ye menuisier la menuisier dama tɛ baasi ye nka fauteuil bɛ sɔrɔ sini n galen na ala la a ma sɔrɔ sini o y'a la baasi dɔ ye
Ani yiri atwa de bois rouge war mine bolo wa muga ani bois blanc on ma atwa de bumu labe no yiri chejugu do ko dima aywa o yiri bela jele tibo wa flaka ka wa muga mine ko du ko yiri bois rouge do inna ni sigi fote ga karla menuze haramu yoka daga yoro bi fewna haramu ya yoro bi fela sabu ala bi fe daga ni dalude ala bi fe haramu ni dalude ala kira bi fe daga sallallahu alaihi wasallam ni dalude wa ala kira bi fe haramu ya ni dalude fe mi na e chenike olu le togo ko haramu fe mi nyanike olu togo e ko fe daga lew moriya nyanike yoro o bene do benjugo bela moriya chenike yoro ya haramu bela halina kebaye au ka almami janamen dendo ala ka kuti Islamé tient 20 ans kitabu la aya laje ala kira bago sallallahu alaihi wasallam ako mogo minu yi dabale jugu ke ko lu bebe janama kono kafiru du dabale jugu dabale yere bamananga fasuku doy nafa larabu kando mais a to de camp emprunté du u ya sigan ka mana e ka ke bamananga e dabale ko ko fere bamananga la mogo mi e fere jugu tike ko kafiru du fere jugu tike la be janama di o fere jugu tike o bi sega nyon wala musu dabali bola wala dengune che bola fama jugu demani bola dazago bola cheni bola bingani bola ona nyona fere jugu akara techniquement wala akara donne ya sraka o be kafri dabali jugu abma da dabali nyumangalate kafri yo anga islamiya kadiya law dabali nyumangala e munye fere nyumangala fere nyumati ba mogo mi wulila dobana na ni fe ko hulu benimi iko tayiri boyka atogodi atubiki iko kimi e ma furake ya me ngo yiri kara sababu ye ani doni i nyuma yake yi barake ibi baraji sorola na ye mindi ma fana witai opma haramu be fe bela dagale be fe bela moriya haramu ya yoro be wa adagale ma yoro be ma falo dazagolo chenikelo fama chenikela o demeni muso jugu demeni che jugu demeni danga de demeni ni daluwe ni mpe jarme dia wale uwe mena borola mi mo nyammi fedo ke nyire ani menyere lakana ni fedo we o benedo bido manga me ko ha ala de be mataka ko atibe maka fendo yirela ki jigi dalaka ala de be mo tanga c'est vrai famo ya mine ya ko kaske ta ngulula anyo nyini nga muna ko sabo ko ni accident ke ni bina motola ni kaske bi ngulula ka bi ngulu taga ab mama nyini nga ala de be ma ngulu taga wa kaske ba taga de o nyoro la kaske ya taga ko ni nyoro na kaske ya taga anda to maka hijila ami du avion kono kata maka me etuma anda njigi dala ka anga ala ye semi na mango ka sram ne ha otike abma ja avion bitane moye maka ala titana de aha fo mo de ko yoro fam ni jimlo ko emine ibi jisle fenya na ibi mi ha me ki jigi dala ka ko jimlo ko bila obisa gam loko bila abma ibi jimini minge a jajide mam loko bo ko ala de bi fe beke c'est vrai ala bi fe beke mais don do mi fam no te ala ti fe beke ni ala e fe beke ala ti mado jani mo kono e ka wuli ka ta jeni age ni nga wuli ka ta mo foga o bekera ala fe ala de yida akla ki blo barala akifa ki jini ki jeni age ayi to nyondre ala ka boma ala ya hakli dima ke minga di yoke obma deja yi jido ni jimlogo yemine ni ma jimlogo be fa sabu ala timi ni ko yemine ni ma dumune ke ko be fa sabu ala ti fendu ma fo mogo ka do ko ala yere hakli do mogo la hakli bi bara do ke ni ala ka je o ko banedu wa ma bana ni mogo sarasisa ni ko hali ala ka kirama ko mogo fatura kiraba fa o ma ko mungu mala ni yekre jabi ko ala kuma la yekre do ya ja apuma ja fawala be ke mogo la minde ala yo o ko kungolo dumi de pumala ko ya fa nene pumala o ya fa mais est-ce que nene bi se ka mogo fa ni ala te
anga ay mo fa de opma ibado yoro la ko ala tanaye min ore ka favor alaka me ala ye sababu bunye wani ma me sababu bunye ni yoro ne ka tama alaka ala ya farima ka fogo mo accident e mo fa o foli benedo to bela me ka soro accident sega mo fa abada ni ala majana nga bi be ka foko mo sara accident na ka soro ala be tabna ku yala jabi accident ga ka wuli ka futi kala me ala de ya to ala me accident min gara sababu yo foli ala ya faruma moriya mori moya be mor juga be anyuma benedo juguma ya haramu kala kana ni baga duila 7 day duila o te mushriku ya o ti favor alaka ala be ngalla kana ni eche ni qur'ana dale kira sallallahu alaihi wasallam dodo adales no wala bara jugu kelaw nana kana tafodo gese jurudo nyini e ka famuna o ye klisi jugu tu ola ko siri krasila sallallahu ta'ala wa sallam jugu jara mamuru nyebala se flakri nedo amasika tama kre yisiga jigi tigele ala ko krama yoro law ko kul a'udhu birabbil falaq ay karamo go nyini ngade ko nin sura injigi na qur'ana kono ko mungara de ko sura yire la nyini emuye ko asababu nuzul ayati emuye sura yire ka ku emuye ka bi puma munga mamadu afwa ki bi taga nyini ala fe ka bo sumara tigi ala fe ka bo dave betoroma ja toro be dave do la minda ala yo opmani ye qur'ana ayade ja toro be dave do la minda ala ala ki taga ka bo ga dave betoroma aki taga ka bo shukole toroma wati mini dibi findona aki taga ka bo tuli kala toroma barajugu kala uye barajugu minga tafula ka siri sela aki kishi ka bo toroma wa aki taga ka bo hasidi toroma tumami ni hasidi ya ka hasidi ya dakeneka ni qur'ana ayaye ala ko kirama qur'ana kono muhammadu mogo wele kana alama apma ja muhammadu bi mogo de wele kana alama ja mogo ti alado me muhammadu bi na mogo de wele kana alama ibe puma ibu mangame ko ala de mogo kana ni ala e mami ngana ikanara ni ala e mami fliflila la ni do be puma ina me akorote uyi na kore ko ni ala yi fliflila me pourquoi ala e kreti ko mogo flilo ngana pourquoi ala ko karamogo ma ay wajuri ke pour que mogo ka islamé la mais ala du mogo flika ba e bi ko kana bleya ab ma ga wajuli kuye munyi ja wajuli bi saka mogo kana obi kedre fo mo no wajuli ma mogo kana na fatiyala abi nafanya mu'mini abi mu'mini de mu'mini la wazu wa mabane abi kafir bo kafir yala ati fenya munafiki de e moriya yoro enva mo abi be mori nyuma ya bibe boli ti somina abibe bare jugu temi obibe jine kafru temina abibe moriya ka ke ka wori mina la obibe re mechedo ni mami ngomba ke fu oyikunwe me moriya ko ni manga ke fu sabu menizi o mafute gla ka dama fu moriya manga ke fu sabu la na saro mu ka kamera dama fu uya ferama warla obi baloda obi muru bi balonu tai ayu tadu mo ka take abibe foitala nga o ko lajeli ko bibe lajeli bibe ni eti boli lajala jol ti laje fo atowari dalu do ke lajeli ke o bibe lajeli haram ya yo bi febela ko nya fi commerce jago ya haramute ni ve fla be nyo jagula ni mami ye premier fere ko atwa deuxième fere ko premier ki kale alala ngwe ya kale haramu eka ni mo min desra ga seli fere boloma ka seli bla pe fere kama ngwe fere kale haramu eka kwani ngo bela adagale do neka ne min ye premier ke premier haram be febela lajeli haramu ya yo be mo ga ta ko laje ga ko shido ki ta fado abibe be jugo bela ay ko nyini nebu manga me ko ala de ba guno dogole do ko ala de ba guno dogole do ouais c'est vrai ala be guno dogole do niye mali télévision bla télé là o ora temuke eti atawede uka
femme ko meteo ita yetele la ko sanyi bisona shini malik lebi avafe kaba nogo bitume shini malik korea avafe o te lajeli kale ya dugu mana je kuma chama chawmi be amade kele o lajeli re mali yɛrɛ jamana kɔnɔ an ka tele la lajɛli ni muso ye garisɛgɛ sɔrɔ an fɛ yan u bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka taa lajɛ ko lajɛli u bɛ n'a pese a ma ban dɛ u bɛ eko k'a la k'a kɔnɔbara lajɛ mais ala bɛ gundo dogolen dɔ ja eko fana b'a dɔn o a tuma ala bɛ yen ja ekogarafi fana bɛ yen dɛ ala bɛ yen ja arajo bɛ yen dɛ ni yɔrɔ dɔ karila arajo b'o lajɛ k'a karila kolo bɔra kolo kunna arajo de b'o si dɔn ja arajo bɛ lajɛli kɛ o ja ekogarafi bɛ lajɛli kɛ o eko b'a dɔn muso kɔnɔma don a ma ban dɛ ka tila k'a dɔn den b'a kɔnɔ den fila don walima saba don k'a dɔn fana cɛ ni muso don ko gundo dɔ b'a ala ye mais ja eko bɛ dɔ dɛ eko b'a dɔn a ma ban dɛ ni mɔgɔ min ko lajɛli haramu ye an t'i sɔsɔ nka an b'a f'i ye hali ni mankan bɔ i kɔfɛ wakasa n'i kɔfilɛ k'o lajɛ kafiriyara bilahi ni mankan bɔ i kɔ n'i y'i kɔ yɛlɛma k'a tigi filɛ i kafiriyara ni maa min ko lajɛli tɛ bɛn sabu i kɔfilɛli ye lajɛli kɛtɔ ye ko gundo dogolen dɔ b'a ala ye mankan bɔ i kɔfɛ sisan e b'o dɔn wa ɛ to ala bolo i ka taa n'i ka baara ye i man k'i kɔfilɛ ni mɔgɔ min ko e ka wuli sisan taa misiri lajɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ alimami naamɛ o lajɛli ne ko an ka wajuli su o su bɛ wajuli min kɛ karamɔgɔ ali fɛ yan o e ka taa filɛ n'a ni sunata bɔn kɛra dɛ o lajɛli yanni e ka taa e t'a ɲɛ dɔn ne min ye ci ne t'a ɲɛ dɔn ala de b'a ɲɛ dɔn ani anw e fana nana ka n'an lajɛ ka taa ye a bɔra i nana fɔ k'a bɔra n k'o lajɛli jaabi bɔlen a ye k'o ɲɛɲini lajɛli ma yɔrɔ min ye haramu ye n'a ma kɛ boli ye a ma kɛ jo ye a ma kɛ jinɛ kafiri ye lajɛlikɛla de bɛ se ka kuma dɔ fɔ min ye haramu ye mɔgɔ ko fɔ silamɛ ko fɔ ka lajɛli kɛ i dabalilen don o tɛ baasi ba ye fulakɛ jɛman min b'a ka so kɛrɛfɛ f'a bɛ cun a fankelen kan o ye dabali haramu don hali n'o kɛ n kɛra alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko an kana fɛn dogolen kɛ ka kɛnɛ kan fɛn dabila an kana na mɔgɔw bila ɲɔgɔn na silamɛya tɛ ayiwa farafarali diinɛ ye silamɛya tɛ kɛlɛ diinɛ ye silamɛya tɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔnya diinɛ ye fɛn o fɛn bɛ se ka mɔgɔw fɔ k'u bɛn silamɛya ko an k'o kɛ min bɛ se ka mɔgɔw fara k'an ka yɔrɔ janya ko sɛtana ko don morikɛw ne y'a lajɛ k'a fɔ n ka cɛ jugu b'i nɔfɛ o kɛ bɛ k'i dabali ye o tɛ a bɔ wa mais a ti da o ma dɛ e ba ye fila ye dɛ a b'a fɔ ɔ finman min bɛ o la o t'i fɛ dɛ yɔrɔ e n'a ye mankan dɔ kɛ yɔrɔ mɔgɔw kɔni tɛ taa to ɲɔgɔn na o mankan kɛ o a ye mankan dɔ kɛ don dɔ dɛ kab'o kɛra i ka ko ɲɛɲini k'i dabali a y'i dɔ falen doro la n y'i dɔ kaburu den la ni bakɔrɔnbilen tɛ ani sagajigi jɛman ani woro bilenman ni ma na n'o ye ko ma nɔgɔ o bɛ sɔrɔ ka na ni fɛnw ye sa i bɛ fɛn bɛɛ kɛ ni o cɛnin bɔra yen n'a taara n'a ba tɛ bɛɛ bilen ni ba k'o kelen den ko 7 bɛɛ ka den dɛ a ye sabali mɔgɔ o mɔgɔ bɛ lajɛli kɛ ka du ci jarimɛ den do bilahi a ye kuma mɔgɔw fɛ ni ko dɔ ye mɔgɔ ka yelen bɛɛ tɛ fɔ ayi mɔgɔ ka yelen bɛɛ bɛ se ka fɔ an ka bɛɛ fɔ kɛ i sigi bɛ gɛrɛ la sisan a sigi bɛ misali la i ni fa sigi bɛ tudun na fa ka kulusi faralen don fa lawura bɔ mɛ kɛnɛ ma i ɲɛ b'a la i b'a kɛ cogo di ja fɛn yelen bɛɛ tɛ fɔ dɛ fɛn dɔ bɛ ye ɲɛ bɛ tɛmɛ o kan hali ni fɛn ɲɛna fɛn tɛ i b'o dalen to fɛn ɲɛna ye o wuli man don dɛ an kɛ lajɛli bɛ bɛn bɛ fara dɔɔni n b'a fɛ ka yɔrɔ d'i ma k'i bɔ fili la ko mɔriya bɛ bɛn lajɛli bɛ bɛn a haramuya yɔrɔw b'a la n'a fana sera o ma an b'a haramu yɔrɔw la ye sabu ala y'a haramu yɔrɔw la nka a daga yɔrɔ n'a sera o ma a y'a to an k'a daga sabu ala y'a daga ye ala k'an kunna ja laban ko ɲuman ala k'a d'a ma kira hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam namore a'udhu billahi minash shaitanir rajim an bɛ taga ɲini ala faama fɛ ni ka bɔ shaitanɛ tɔɔrɔ ma la'inur rajim namore bismillahir rahmanir rahim an y'an sinsin ala tɔgɔ barikama ye sani fanga bɛɛ bɛ segin ala min namore wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim an bɛ sɔli kira fɔlɔ ni kira laban kan n'o ye muhammadu ye sallallahu ta'ala wa sallam namore sa
andi fem ladda girnable anye tariku imbla yoromi amba taw yorola no tariku islamiye l'histoire de l'islam awa islamiya korole anna chugo foga na sebima mino de dima kelengele ngayenengo bara damene mi foli ni buyama sagi ani bargada nye shinga shekoma no zamzami yue a sayyidi sharif usmani madani haidara ninga ni toro koy ne ma fa ikra mago koy ne ko mi foli nye shingara magoma haidara mingara sababu ye ka wale deunge dugade haidara mingara sababu ye ka bange bo kenyma nyumanye haidara mingara sababu ye ka muso koro chawye ka sura atando ere haidara mba fuka barkada ala ale kara sababu nyuma yesa nata ne mo fe ya ngone senganyi baladola musuni nyonja billahi ne senja ngani musoni nyonje ubi mfifa ubi atwedi ubi msoro dia mi washi jujoshi mi nguru kanseri mi jene yakula ko ngasa wallahi me ala ne kara mo ga idara sababu ala sonna ayan daga ta wa hala masaka dolare ka jeje ko ka nege to na nege be jena kan godo anya ngodo wallahi ayan tige jena anya ngodo jena billahi wa amma bane ala klala ka ankara ba kanzo aidara ya katwala ka sur anta machiyama halakire wedda zago ni jugu shibeke me ala sona ka anta antagama ka sur amadola ka nege amana dop mamina de ko kanado wallahi ambafu nambora isa anyi walada imbla yorami ambatai mamina nyo fiye muawiyata ibn abu sufiyana tumi na bilala salama nyama yala komi mi are afo chukumi ko ale de nyama fole ala kira ga sambi saba kofe sallallahu ta'ala wa sallam muawiyata anana bana mingele ara kusube aya dinga wele no yazidu ibn muawiyata ibn abu sufyan ayo wele akwa de mande nangere laya tuma mi ni de nana akode mande isiki tuma mi ni de isiki akode mai ka do ko biba ko biba dare wallahi nim go ga saya bana yimine ibadu abifa wallahi nda ibadu ni yara de tijeni aka sai ni ba samaga bo hakli de la ko ni nyona ma chama mine oluka ne ara lala ndai na bado do pe na kenedre ati so abada ka sabati ko nyi nga saya bana e moya tamne bana mingilera ayira adela tous les êtres vivants sont éphémères ko deve bebe ba tout ce qui est debout se couchera un jour fango fenjole no ko bibi to ke amadam na yoro ni la naam mon fils tout homme goûtera la mort nde ako davebe alaka davebe bi saya naga moriya tola alaka davebe bi saya naga ba na ya tola wartigi ya tola ala saya maisa saya mai saya malakal mauti ne mo feya ala yi saya labe minge aklale ko abarala aye adda ka cejuya ka daka bla danjugula dave madda uchugula kama umbala nyeda ubala nyeda wolon vlambi sayala nyeda wolon vla ni nyeda ekili uba nyeda bafe ngolo vla mesa melegali mutila dodo inaye nayi anayi unayi benayi billahi dodo ala sameleke bi so tika dodo wallahi ka shi kono koni ala sameleke kote atandu ala meleke wele ka sameleke wele ago meleke ma ko ni ne sayai ne ala ya da abina niu de tike abina mogo fa ka jino fa ka au meleke fa na ma ira la ka do meleke ye saya fleminge ala go saya meleke ma ko fini bi kono barala sutrala bi kono barala meleke ki ye kanya tuma minni saya meleke fini bo kono barala meleke o buga laje
do bi yele sayani savela che ubika nga fle do bi jiga jugoro ubika nga fle do bi ta kerawla ubika nga fle ala go say meleke ma eki woro pewde I woro pew ukilaje meleke ubika nga say laje say I woro pew ki bla klukutu meleke unyi dara kaminge meleke be ala bulo danina wallahi abesir laka bituguma sawakele meleke mizla kilama asaba kele kele obina fonga jien sawakele meleke tula mizla ki sesake o karaminge ala meleke wuli ala ko akradi meleke ko ala mako subhanallah ko sanya bi alay bunya bi alay karamo bi alay meleke ko ala mo yoro la ala me nyini ngawo ala yala dave dobe ka danna minga boni saya aslamu ala ko meleke ma kunya meleke ko oho ala ko meleke ma ne ala ka bunai ala ta davenyu ko davenga boni saya ala yo jabi ne ala ka bunai jagne foi mamu saya ala debi musuni che fara ka bonyona mo foi mamu saya ala debi deni bange ba fara ka bonyona foi mamu saya ala debi karamo kalanin danya foi mamu saya ala debi kalande karamo danya mbi fengle viebi ibo sebe ko ble ka gafu kono e ka garbu keni noye ali sangare ka fo mogoti shidado nebi ndado ngale na qur'anana abentega kono billahi nebi nzadodo ni qur'ana che nebi nzadodo nebi nzadodo wallahi odela nne wulanga barola nne mogoti se ga nyon zoro ka nyon famu adala sabu nebi ndadodo etaye idama la ibise ga tabi sabu idama alala ibise ga tashini idama alala me eti ta dongondo ebiga baraki kunve wa mo biga ku kunve ngangale na alala aka garbu kani ba sadodo wallahi ode donne ko andi fe ko de fale fuila ode la jengera fe beko ka taga fladu ala taga kono yeri kaburuce anya nyedo ngo meleke wulile ala ko ale ala kabo sai ode bina dodo de obina eni ne roja nyona billahi taga mun ma nyon ngono ni dodo nun di nyon roble billahi ala anga tabani dodo ambulo ne roja nyona billahi tumu na andu kaburu kono dodo nimbela baye sai tomi ni meleke wulla ni ala ko ale ala kabunai meleke nimbela meleke bugu yere nege ko nyanguma ko ni woni ko minga gele ko me ko ala kame mo de ma ko ani jino sabu ko luwe noro ni farkulo de ko lu tenni ala ko ni bebi sa ko ni ndangwe ala soraga aya wara jigi fa fendaledo obi boy no mi jadun fe bebi ba atobitu ala kele obi tani dugukolo kan fe be mowiya ka wati nana kuro wati kuro le ayade yazidu wele ago yazidu ma nde ikado ni bebi sa naga nam. Cherche que ton père est en train de monter sur le cheval de la fin de sa vie. Nde ikado ifabuga yele awa kanyana maya ba ni soka kulabanzo ifabuga yele o soka somi me ko laba je subulide o so laba de ifabuga yele o deka aka wati banzo fabuga yele o ka ala kan shi uche ya nimbe laba ese nam. Je suis près de la mort. Ngasuru selabi ninyana maya inde akoti de agonde ne kasuru selabi ninyana maya billah iklu majo abina ladrika munu vade angula me nam. L'auteur du livre a dit kitabu wala giba koni yoroina que Muawiyata a dit à son fils comme Muawiyata ibn Abu Sufyana
akwa de Yazid ibn Muawiya tama Oh mon fils, yande aya kulo majo je te demande d'être honnête et juste envers ta famille ainsi que tes compagnons. Nde mbima ni kileyai mbima ni ladriyai nde mbima ni chain ini joninje ini kademaya ikle ka marala nde ikle ini iban mauche ikle ini jenyonje ikle ni aramadunje ni faga kuma labo ne photo adi aya kulo majode Mon fils, kuma bade ben ngono doni kuma bade ben ngono toroba ga wati laba aga bana laba o kele kamine abiga kuma defe konde ijendo iyerela ladriya ke ladriye nde ikle ka barola ini ka demaya che ikle wa mabana ini jenyonde nde ikle ni yanga demew la jabi dutigi klele manjade ni yanga demew flabi fumso klele manjade ni yedew la jabi de klele manjade barake yoro malla dri kadogo la fama klele kadogo doni ba klele la dri kadogo ni minyini de wallahi na mangle ko banye ni miri jigi ala kira ga Muhammad sallallahu ta'ala wa sallam ala kira ko ambe bagangenai ambe nyininga shini bagawanga jugula billahi maratigu be nyininga marala de ala yara ko qur'ane kono fu anfusakum naran ako naran kaga yarata ka bo janama kono ni ala darane aya ima jangne eni nebe be sega nyara dresse kafara wala musula kakella adri nga ala ya tugala de ko ananga marawo o mara de nabi tani furgiya tigi ngara chama janame habu kono o mara de mitani almami chama tasma kono o mara de mitani jamana tigi chama janame kono ale dugu tigi chama billahi kunde kella adri wa nde Mon fils, être honnête envers tout le monde. Nde, quel adrien ini beche, ini mogo manaje, quel adrien inoche, quel adrien hali ini kafiruche. Kafo slame ni kafiriyatede, quel adrien ini slame uche slame yala, okofe quel adrien ini wakereche uche, quel adrien ni kafiruche mogo yala. Tabu nama nyonzoro slame yala, abi nyonzoro anfa adama diyala, abma adama diyala quel adrien. Nam. Car mon fils, au dernier jour, les rois et les chefs sont en question de dire devant les tout-puissants. Nde sabula la haradu nyemau ani atoye de kiritigelaw ani famaw ni masakew olu be kiri gelela ala nyokro la harajodu sebe ala mi kon ko nyemau ni kiritigelaw ko olu be kirila ala nyokro la hara ko mi ngagele o tiendere kiribe mi ngagele de ne de la ko fe ngala kira sallallahu ta'ala wa sallam abu zairima radiyallahu ta'ala anha ago abu zairi kana son fiu ka ke islame flan nyama abu zairi kana son fiu ka mo flaseli ka ke almami abu zairi kana son fiu ka yetmede kan nafulu mara abu zairi kana son ma abzari ko niye nyema lahara alabulu kirila abzari ay alladri nyema chintigi ko mano ye nan nimisa munangara itallahi jango ajuma ko nyema mene so ko jugu alabulu ne chindre ngo nyema mene so ko jugu alabulu ndella ko fiye fana umar sayyidina umar kelengeli الفاروق على يا فرج من مولي ما ينما عمر
Tami Islamiyya de menani na kan nafolo ye Umar fatule asale kofe santani duru Umar ka kalane do de Umar yesugola Umar ko kaburu bedi barzago bedi la rabbidi Umar ko ma chugo do biya de Chago Umar make ma chugo do Umar ko ma chugo do mago mumbe Umar ko basite ako ngabiya de chago Umar masugola ko ngaye muye Umar ko ko kabinde Umar fatura ala ka melego buga nyine nga Qur'an aya dengelin bela santani duru aya dengele melego buga Umar nyine nga wala aya indo ko nyemo ayekle ayekela dri ayehine jamana diuna ko Umar yela ay kungle na wa iga nyema yakono Umar ku yela dri ya Umar mi yela dri be fay ala kira kofe sallallahu ta'ala wa sallam o nyini ngara kaburu la santani duru da kun yengile no kara Umar tayo dutigi so namarato dugutigi so namarato maire so namarato député faso javala galondigala président namarato tuminikala nunu misigu yero logo islamé ay tay nyedo wallahi itaro janame ni duna habu billahi o idole dra ala kanando amin nam mon fils il faut faire pour diviser les gens en 3 parties nde ibi gele ka mawkla claro masabay mogo claro masabay nam considère les hommes qui sont plus âgés que toi comme tes pères mogo minu nga koroye olu jatimine comme ifaw che minu nga koroye olu ki fawye minu nga koroye kusebe olu ki bangi bogwe atawadi moya tabigani voix dinga yazidu ye kato sayasara glaka nam considère les âges moins bas comme tes frères et sœurs mogo minu nshika dogo aywa olu jati balma kewni balma musuwi minu nshika dogo nolu mangoro yi olu jati balma kewni balma musuwi nam ceux qui ont les âges plus bas minu nshika dogo ko juno demiseni fitinu ye considérez-les comme tes enfants olu jati mine comme idiw jangene era kala jere ne jamaklu claro sabayo dugya bi bomini jaba bi bomini nyunga bi bomini koka uki fawe nyema nunu ngi fawni bawu o dugmo tawki koroni dogoni atowede aywa ikormusuwe o dugmo taniki diwi kelebe mini konde jamaklu sabay nam mon fils sois honnête et sincère dans tes justifications ande kella dri ka kirula ni bi kiru tiga ni che nde kana da sago nde kecce tigi ni bi kuma mogo flani nyonje nam mon fils avoir pied de Dieu dans tous tes comportements nde sira ala nyi kabara bela watakullah karani ala ibi fo fengende akeni ala yesanye ala ni anga fo ngarani ala yesanye gelami manga bi wuli billahi abibapu ala yesanye dogora dere ala yesanye dogora ala yesanye dogora karamogo bi wajulla abi wajuli ki abi ala tafo ati do mogo duskuna karamogo tisra ala nya billahi ala yesanye karamogo na sigira na jogo kai na ko ala ko hakli tigu wallahi mu'minu duskun bata meni ya kuma biti ati duskun soro na figiya de be karamogo kala wallahi doko ko ale be karamogo idra lame ko ale ka karamogo lame da manjade ko idra ga kuma bido mogo fe kujugu ngoti jago ya haidra ya jogo nya jago yala o jogo nya mimi kenna kuma na bidu sukun so jago ya me itizeka da soga bada katuni ke ka jige mogo ta kalama ni na qur'ana aya fo abiga ko mi mogo mi balani fo billahi ulla karamogo sabe ya dogara nam mon fils un jour viendra tout le monde va regretter de leur mauvaise passion nde dodo bina wallahi bebe nimisa ika wale jugu kelela
ne me miri jigi kira ka hadisa dola ako lahara do kan bebe nimisa nyumangala ben nimisa muna maddo faraka jugumangala ben nimisa muna ne wala juguke ma moyata bun abu sufyana ko adema nde ko wallahi lahara do wala juguke la onan nimisa c'est le jour où on se lèvera de la tombe. Ko de donye do mina namina wuli ka bo angabru kono me miri jige qur'ane aya dola ala ko al qariyatu mal qariyatu ko duzu kono ngabe de ko shogu do be ko de donye do mina mogo bina wuli ko be vrivir ni jezele ka bo kabru kono kanyishin lahara keneka no kiyama joye joli kundala jami fora ala o dokudu ami nyonzore billahi nani nyimangana ye nani jugumangana ye on lawo nya fo moy na kadiye kana nyima ke fika sa na muruzu kume mala bato forona kume ma bato na kadiye kani te turwela fi me an woni misanda inga wa aya minana bolo fla munun narala wallahi la harado ama garandi ayatallahi nam. Ce jour-là, la vérité va s'éclater. Odo tiebi chari adama do ni nyonje galo bibi Qur'an aya yo fo yawma tubla sarai les jours où Dieu va déchiffrer tous les secrets ou dévoiler tous les secrets qui sont dans les ténèbres et dans les lumières gunomnu me yele la ne dibula ala bina dangane ma ya dona do mi wele ko lahara do guno bi dakene ma iye minge keleni ifani bala segibi ko ka lahara iye minge fani baye minge dela lahara do segibi kaka muso ya dega minge ni cheta do lahara segibi kaka chei dega minge muso fulani nyonje lahara wallahi segibi ko ka lahara ay lahara do lebu do tallahi fabi boli denye de boli faye mo jogo de bu utamenyona ya rabbi alaka nyuma mola amen. Nam. Mon fils, ce qui est dans nos cœurs va s'ouvrir ce jour-là. Nde femnu me andu sukuna olubina dangane mayaw do olubina nyani kene jala ka benyana minu ma angono to bina dakene ma nam. Mon fils, je te prie de prendre bien soin de l'imam Hussein et ses enfants. Nde mi femingele ma ubeko fe ijando Husseinina almami Husaini ijando Husseinina ijando Husaini diuna nde mbo gele ma ibo taklingele naam. Ses frères ikay jando abbal maula abbal makawla et sœurs iki jando Husaini balma musulande ainsi que toute sa famille. way ki jando akadima bela mbo gele madre almami Husaini ngamo dema imam aliyu de Hussein ngame imam Hassan dogoke Husaini dema Fatmata Zahra ka Husaini ngamo dema ijando Husaini no ijando abbalma ke diuna noy Hassan diwnye wa yasra yu janfa o fara yu janfa yu fa nge yu janfa yu fa ala kanando javala Amen. mais faga do mogo toli javala aniti chenga oluma ke klin fiu utna ke klire ma ba chaman turala nga chaman bora ya rabbi ala kambo mais hal nan turala kana wallahi naye ne soyu bulo ka tike ayo tui nyemi foya ayo mine lahara do am nyonzoro naya me ko pulusu ni gendarme taranne kasula akana nyini ne ayatu lahara la nande nyonyi manya fo na manyonyi ya lahara ma fo nyonyi billahi wi asanu jamfa uma java fui kama unyeba la aya seda fasida rola che mi mala che faria mala atisra funyi asanu ga puma ko logele puma farma ko lo uya do nin mabuye sida mani di fere betkela dese le ko asanna unana musiri shugab lala ufraka kono jadati bind ashi
o de furaka cela mais ala kira de kira billahi furaka ra sanu kana sanu ko aya kono min ako wallahi ni moke muhammadu ala ka kira yana kasa ako wallahi ni moke muhammadu ala ka kira ko kan fitini to muhammadu sengoro ay ne asanu siga sengelenga ay bolo dane kumulla ya munu mane abika nga dugo ke abolo nana sene kono bara la menge akashirai oya soro ne sigi men mo ga seka nyanguro korota nyanyi dalaje ngo yala ga gira muhammadu ya baba akare chugudi muhammadu ko ne mo wala ko sayyidina jibril abika nga fuale ko dodo ku na fura jugu kenin kamale ngono ko nafa Allahu akbar oya soro ni mabaluku ya jamu ka muso furure ne nana baluku ya ne muso soro muhammadu fatule ko o muso nana din wulu ne olu wulu le ko o muso nana fura kene kono wallahi nti malo nti libu nga ye furu jamfade hasanu fagarata de hasanu fagarata aba jando ayere la nu deseri la bi me chugo bela ya rabbi alaka duanu che fadin java mai ma bayin tarata billahi mo shirfike indarata wallahi ala sayyidina hasanu saradome munafiki mun medugola uye tonsigi minge kabakudu de alhamdulillah anta nyana don anga njija halibi anga nchasri atata useni kileya no saraka boy dome wala fiale amin nyokuya sura mo be nyokuya mina ba nyesro fanga muhammadu somo de ba mengo kurane ko inna atainaka likawshara fasalli rabbika wanharina shanyaka huwa alabtar ne kurane aya da inna atainaka likawshara muhammadu ekare ne alay here chama ke ne kawsara kodu dema kawsara koji ala ya rabbi ala kamiola amin yalla beto misa beto mi ay nona aljina kono aywa aninye kawsara koji mi kelenta de wa hali aljina kono deati ma kaka useni yere useni baw be billahi kawsara koji mo mi mo servi ola o tigu besa ngoy ahalu bechu de kreso mo wodo beni ga oroldo nakla ka so may nyefe wallahi muhammadu aywa kana toro sa ko toro darika kana nyani ko nyani darika ni ala yare chama ke ni ga kreful ni krala bay ni kawsara ko jible ka aywa sanga ya konna na minga di akala muhammadu senni mowe toro kani bali sella akani jigi misanya muhammadu kado ni sani bane ka te baga ka so ga ala no ga layai ijugu tachena umalo law libra minu ngoku be kira mawdu somo de faka ba ala yu daga qur'ane kono wallahi me u kele ga sanu fa ko ku buga se dondoni jangi no buna se koy ala ka duanu ce we ku chamange ngo ku chamange apma useni to wadi mowiyata de no yazidwe moyata ko ade mai janda useni na ani asanu deun ani useni deun ani aka dude be ijandu le ko koloshi sir. Mon fils, prends bien soin de la famille Hashimi avec la sincérité et l'honnêteté. Nde ijandu Hashimula ijandu Qurayshula ijandu Alubaytula ijandu Kriyasomogo la ne cheni ni dusukun moye ni ladriye nde ijandu la de Kriyasomogo ga komanno ijandu la nam. Sinon tu ne seras pas purifié. No ma kait na sanya bada ni mami ma jando Kriyasomogo la iti sanunya o chendra ni mami ma sanunya ni sarado mi janamede kana siga wala fiu mogo ma sanu iti do ala kala jina kono mogo sanu mo ne bidu aljana na bo aljina yere do ni sharti do e sanunya e nde ni ma ke muhammadu somogo wonyi iti sanunya. Ne fais rien à tes compagnons sans l'idée de l'imam Ousseynou. Nde ini jenyo ni balmo ni tamanyo ngana fuike faka almami Ousseyni ka hakla nyini ul nde mo gelema
kana foyi kɛ ni yɛrɛ ka hakili la ye kana foyi kɛ ni masa dɔ ka hakili la ye ni Useni ka hakili la tɛ ɲɛfɛ. Naam. Ne travaille jamais avec ton idée sans celle de l'imam Ousseynou. Nde kana sun yi kunkolo jadro ko ye ɲɛmaa ye min mani jaki b'o kɛ kana foyi kɛ ni Useni ma jɛ di ma ko nin kɛ wa ni bi min kɛ t'o yira a la i k'a lamɛn n'a ko min fana a k'o cogo ye i janto kuma in na. Naam. Ne prends jamais la parole de quelqu'un d'autre sauf celle de l'imam Ousseynou. Nde n b'a fɔ ka gɛlɛya ni mɔgɔ min nana kuma nugu i ye ko se b'i ye ko wari b'i kun kan'o lamɛn dɛ Useni ka kuma lamɛn ni maa min nana k'a bɛ n'i sagona kuma fɔ kan'o lamɛn dɛ Useni lamɛn n'o ye min fɔ a baara k'o cogo la n'i ye Useni lamɛn i tɛ fili hujjatullahi do wal maasum. Naam. Mon fils, ton père est sur le chemin de mourir. Nde i fa bɛ saya sira kan angɛ ni bɛ saya sira kan. Ne mange jamais sans avoir l'information que l'imam Ousseynou est rassasié. Nde kana dumuni tɛmɛ n kɔnɔ filɛ fɛ abada f'i k'a dɔn ko Useni falen don f'i k'a dɔn ko Useni fara f'i k'a dɔn a musow ye dumuni kɛ u y'u fa f'i k'a dɔn Useni denw ye dumuni kɛ u fara. Nde kana dumuni tɛmɛ n kɔnɔ fɛ f'i k'a dɔn ko Useni n'a ka denbaya fara. Naam. Mon fils, ne bus jamais de l'eau en laissant l'imam Ousseynou et sa famille assoiffés. Nde ni fɛn min gɛlɛya ma kana ji min a bara n kɔnɔ fɛ k'a sɔrɔ Useni n'a ka denbaya bɛ ji minɔgɔ la wallahi. Nde n'i ye jifile ɲɛ kelen sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ minɔgɔ bɛ ɲini k'i fa minɔgɔ bɛ ɲini ka Useni n'a ka denbaya fa jifile ɲɛ kelen d'u ma minɔgɔ k'i fa nde. Naam. Mon fils, ne donne jamais de l'argent à quiconque sans donner d'abord la part des Ahlul-Bayt. Nde kana nafolo di mama kana wari di mama kana maa ka musaka kɛ abada f'a k'a sɔrɔ i Ahlul-Bayt ta d'u ma fɔlɔ. Nde kana tama di maa si ma f'i ka Useni n'a ka denbaya sɔn fɔlɔ n'i tilala olu sɔnni na min man'i diya nde silamɛya sira kan olu sɔn. Nde ayiwa kana maa ka musaka ni maa ka dépense kɛ ni Useni n'a ka denbaya ta tɛ fɔlɔ olu bila a bɛɛ ɲɛ o ka fisa a bɛɛ ye. A b'a janto o la han Ahlul-Bayt n'a ye min sɔrɔ a y'a tila n'u cɛ wallahi sherifiw tɛ saraka minɛ wa sherifiw bonya bɛ jamana min kan haramu ye jaka minɛni ye sherifiw fɛ o yɔrɔ la sabu jaka ye jɔn nɔgɔ ye saraka ye jɔn nɔgɔ ye sherifiw ka b'o ma nka jamana min d'u valeur dɔw b'a minɛ piyan foyi t'a la sherifiw ka bɔ dɛ kira tile la sallallahu alaihi wasallam n'u kun taara kɛlɛyɔrɔ la walima diinɛ jihadi kɛyɔrɔ la o n'a ɲɔgɔnna n'u ye nafolo min sɔrɔ u b'a tila tilayɔrɔma 5 ye 4 bɛ taa taasiraw fɛ 1 o bɛ taa kira ka denbaya kɔnɔ kira ka ɲɛnamaya bɛɛ a balola o de la fo ka taa sa o la. Nde i janto Ahlul-Bayt la ne yɛrɛ bɛ min fɛ yan karamɔgɔ i janto sherifiw la n'i ye 20 ni 10 min sɔrɔ i ka wajuli tabali kan i ka wajuli kɛyɔrɔw la i ka voyage kɛyɔrɔw la ala ka diinɛ nɔfɛ o n'a ɲɔgɔnnaw isilamɛlama n'i nana so n'a tila 5 ye i ka 1 ni Ahlul-Bayt ma i k'a tɔ bila a taa sira fɛ. Mɔwiyata a bɛ ka kuma a den fɛ k'a den bila sira ɲuman kan. Naam. Ne donne pas des avis à quiconque sans donner d'abord celle des Ahlul-Bayt. Nde kana dovini di maa ma ko nin don kana maa pari fani na n'i ma Useni n'a ka denbaya pari kana fani di maa ma n'i ma di Useni n'a ka denbaya ma kana foyi kɛ maa ye dépense ni adamadenya laada fɛnw na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jɔ min na n'i ma Useni ta di fɔlɔ Useni kelen ta tɛ dɛ a n'a ka denbaya bɛɛ a balimakɛ denw n'a denw i janto o la. Naam. Mon fils, je te parle de l'imam Ousseynou ainsi que sa famille. Nde ngame Useni dima Ibn Aliyu ngamo dima Ibn Fatmata Zahra ngamo Useni dima ainsi que sa famille ana kademaya be ngamo lu dima igado Useni wara kote de Fatmata Zahra dinge ngamo dima. Naam. Je te parle de la famille Hashimia.
ngame hashmi la ko ka funange di ma aussi nam Fais tout ce qu'ils te disent. abi fongo fenfiye foka tasa ndi abeke aketula useni bi fongo fenfo ndi abeke aketula nam. Car être chef ne veut pas dire que nous sommes la propriétaire de la religion musulmane. Sabunde inyemai o korata ki ta islamiyai ikira nyemai o korata ki islamiya tigi ikira islamiyai shefuye o korata ki ya tigi nye fedo kundigi ani nya tigi kilinde mblala fedo nyukuna ani nere de tayni venye kilinde jamana tigi banguna nga tata malede sabu atata wa tata ne ataya diu na musowi nga blala jamana nyema yala opma jamana nyema ya ni jamana debe wolo fayi kelenwa nam. Mon fils, je jure, cette religion est pour les Hashmiya. Nde ngalena alala alami nga sekrota ledo ngalena alala nebe sigara mina alami nyakoro sisa islamiyya yi ashimi de tay muslimiyya yi ashimi ni kureshu de tay muslimiyya yi nunu ne tay nam. Je jure, cette religion est pour leurs grands-pères et leurs pères ainsi que leurs familles. Nkale nande islamiyya nkale na alala islamiyya nunu mokatay anu fa amabane anu kademaya tay islamiyya nde ite dore nyokungo nga tigide nunu yi ala apmana dre apmana islamu ko wati bana de ko wati mindrama ko bana ko islamiyya nunu mokatay nunu moke joni Muhammad Mustafa do sallallahu alaihi wasallam olu fay joni ko islamiyya u fatay u fay almami aliyu asadullah al-galibi ala ya chemi mbunya ka nyada bunye chemi mashuli boli ko ni chemi mashuli du bi boli ngama le dima imam aliyu ko ngale na alala islamiyya u moke tay islamiyya u fatay anu ka dima ya Allahu akbar ayu ka dima ya tawdo ha way asanu umin fatura ani useni yere amabane anu diunu modeu foga dugo kolo meleke islamia olude tay eni ne betay andu nala ha ngamin ndado way ahlu betuwe hashidi mago sara o chendere ina shanniyaka ho alabtara nam jusqu'à la fin de ce monde. Voilà fogo day klokade konde islamiyya tigi ashimiuni kureshi nunu islamiyya tigi nunu moke nu fay anu were foga tase yiye wuli ma tidi dura kono mogo bido islamiyya la de du bido islamiyya la de nga islamiyya tigi de nunu yi foga la harajo ni fare mai de mamina na be sigara konnana ala kameso abamo Amen. wati mindrama ko bana an yɛrɛ tɛmɛna dɔɔni nka komi suro kalan kɔnɔna na fiɲɛ wulila a ma ɛri dafalen sɔrɔ coyi o tuma an bi o yɔrɔ yafa ɲini kɛ mɔgɔw fɛ an fana tɛmɛna dɔɔni o tuma kasetigiw b'a jateminɛ n'a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na o tuma pour que a ka se ka ɛri fila dafalen ɲuman sɔrɔ an b'o ɲini u fɛ an baden caman ye dugawu ɲini an fɛ baarako kalanko ani furuko fariganw fana b'a la an balima dɔ bɔra yan ay dugo nyina fe ko am suka dengo gelale do inshallah nin kenen nu ye kenen bawde nanye minu fo alayya andal mala ala bake mbal ma do boraya akoko ay nga wajuli jiyoro do la ko murke do be ko e nga kasheti la memnge e ko ale bini do ko sobe ko jamane ngono ya ko ama malangolo fly jinya kono katame neka ko aka dalwe muye ko dodo ne tarabango no anyar ka jamana yi anga mara konna joila mara ko ndara wajuli ke dugu dolay ngama dugu fo ko wajuli keneka ko ale rekume ko ne wajuli bla pew ka mogo fanani ka mogo banani ko ale ne qur'ana ce ko wallahi e bi amabane ko kasheti bale rede bulu ko ne qur'ana ce au kuma ko kabo do ko ala ka shejita ko ga nere banne fanani
ko ki kodo ko ne ra tura tawale ga nyere kloy ne kame o ma ko ale kodo hagla pma infura ni joina aslamu ne be min foye dron aya dade akana pma ufe wulu be kashi ka sugu to ka jo wulu ti nyon jefi ngo kaba nogo biteme ka wulu to kashila wulu ti nyonje wulu be duguma kaba nogo be safe ngo aka badra aliwe kaba nogo miteme wulu tisa ko bal yare wallahi nga kasheti kabinga barat da nan shi sandan worola ay kashetu laje kana nyina ne shibe sambi sabani sanani na ay kashetu laje tani woro ni tani woro fara ka bisabani flay ni fla fara woro ka o sheki santani sheki mika nga alaka dine nyafo kasheti dengele mina ne ko mogoro to e bakari wala mogoro to e madu wala do to e kasmu ko ya kenelata op makama jeng oti ma nyere don nenni ma nennite anga dine na ote e ko ide o ye anga dine la mo chuya nanga karamo ko la mo chuya nenni tala onti ma neni mo de bi se kan neni wani mo ya nena mi ya fo ma antu neni re antu jabire amete nanga bare sabu kan nenni ti femwala o ti fenjala ne to jati billahi op ma ne be min fodro ne nyebe min ala de op ma air lafiya uban ne kan do ya o ti foiche chere kale qur'ana na ko kashati babulo bo mfana kale na qur'ana na ben taka kono shuina ay ken shere ni mo do kashati dengle zoro ko ne do to ko ko neni jiye kono wala ko ne nenni ke jiye kashati dola fana bora ala e minun kafir lu kafir yalla ala ko min mo ku janame de no karan nenni aha qur'ana nenni ke de mais abika fanini bandini min fo wallahi ebo mino no kelemenga kashati la nyani ni ala fe sebe ala mi yakanta chen shuina billahi ote de men ni ne ko surwa fay janame de surwa fay kafiri forodona kafiri shubaga mogo sugon mina janame de opma na ya soro na le bay shubai o ma le fay shubai outma ne afanen no kengera manzira bange ba madre manni abega pmano yoroy utma aliyo kedre ma ali mo kedre aliyo lakale de nota qur'ana yo ke dabal ju kala janame de muhammadu kote sallallahu ta'ala wa sallam ame bitay mlan yoroy na ya ka nyina la fe ala ka hamu gla minu ma ne ka ndo ya ku jija o kana dabla fiu ayera ba nyina ala fe ala kana nani dusukun fuye ma to bi boala u ka ta na idron beni ka meche do moriya e meche ali nenni e meche wajuli ka e meche ko beki jije talanda e wajule ka nzabo horon neni nyara bin dai nzabo horoke shunikli hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh